Yes! India! Time's up! Time's up! Man, delete ka bala sang Evander of videos, but only they can delete it. O sige, video ha pa. Round 3! Mga round 3. Kung basta makabot pa ng round 13. 13. Ah! Uy! Hoy, waya mga naisin na. That's boxing, not karusanay. Din pwede delete. Verde si Yuki! Ako lang Verde si mag-delete. Yuki! Verde si Yuki! Ayun. Ang kagnagdaog! Si Tata! Yahoo! Isa! Tuloy-tuloy lang! Ting 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 ting! Ting 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 ting! Tama na! Round 3 na yun! Kaya round Pwede si Kiss. Talo si Yuki! Go! Hindi pa siya natalo! Ting round 5! Ma-zoom nang imo. Ako dire kito to. Tan 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 tan. Oh, tapos mabaway na niyo. Ang posing ni Nalisay doon nakaano siya. Do you know like this. Uy! Gani there, very higko.